love produces a new life. O ganina. Kung saan gugma ganito, mag-motivate sa pagtahod o pagsunod, pag-obey. And this time, ang gugma sa Ginoo mag-produce o bag-o nga kinabuhi. Kumusta igsuon? Ang gugma ba sa Ginoo diha kanimo naghatag ba ni siya og bag-ong kinabuhi diha kanimo? Kining kinabuhi nga hisgutan nato, dili kining kinabuhian na masinati nimo human ka mamatay. Kung dili kini nga kinabuhi, dapat masinati nimo kini samtang buhi pa ka ning kalibutana. Dili kay human ka mamatay. Kung mingon ta nga mag-produce og bag-o nga kinabuhi, mao kining kinabuhi nagisgutan sa 2 Corinthians 5:17 na atong gibasa ganina or lagi 2 Corinthians 5:17 unsay giingon? Busa si bisan kinsa nga naa kang Kristo bag-o na, wala na ang yang daan na pagkatao kay bag-o na siya. The moment na ikaw mituo kang Ginoong Kristo diha sa imong kinabuhi ug miila ka kaniya as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi ug nagtuo ka nga ikaw bag-o na nga tao, dapat doon na gyud kabag-uhan dira sa imong kinabuhi. Naabay mo ingon nga bag-o siyang naligo pero baho lang gyapon og singot. Di ba magduda man ka? Kumbaga imong anak sikdula dito sa gawas and then gingnan nimo nga, oh, kaliko dito kay baho kay kag singot. And then nakatulog ka or nagilakaw ka pag uli nimo, oh, naligo na ka? Mingon nimong anak, oh, human naman kong ligo ma. Kay nag-ilis og sanina, nag-ilis og kaning bagong linabhan na sanina. Pero pag simuhot nimo, baho gyapon singot ug adlaw. Ug ingon ka nga, naligo ba jud ka anong baho man gyapon kag singot? Ha? Ano baho man kag singot gyapon? Naligo ba jud ka? Ang kabag-uhan sa kinabuhi, dapat mo reflect ka na diha sa imuhang pagkatao. Dili ego na moingon ka nga Kristohanon man ko, born again man ko. Ha? Dili inana ang kaluwasan o ang kabag-uhan na ego lang sa atong mga baba na moingon ta nga bag-ong tao naman ko, bag-o naman ko, na bag-o naman ko, kay luwas naman ko, kay Kristohano naman ko, kay born again naman ko. But the problem is, wala man makita sa imuhang kinabuhi. Now, bisan si kinsa nga anak ang Kristo, bag-o na. Unsa ang bag-o diha kanimo? You have a new heart. Doon na kanay bag-ong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nimo tingali nga dautan kaniadto nga walay laing tinguha sa imong kasing-kasing kundi paghimog dautan bag-o na siya. You have a new desires. Kung ang desire nimo kaniadto puro kalibutanon, puro pagpalambo diri sa kalibutan ug way hunahuna sa pag-alagad sa Ginoo karon bag-o na. Kay bag-o ka naman sa Ginoo, so bag-o na pod ang imuhang desire sa imong kasing-kasing. Ha? New direction. Kung ang imuhang direction sa una, ginasubay, way klaro. Ha? Kung ang imong direction sa una kay way hinungdan. Mura ka nang naglatagaw, mura ka niadtog kaning lasang nga nawala, way klarong direction. Ano bitang mulakaw ka, nya mamasin na lang bitaw ka nga, unta inig unahan ani kay balay na namo. Ha? Sa una, sa gamay pa ko, mga 9 years old or 8. Kuyog ko sa akong magulang. No, ang yang edad po that time, mga 17 or 18. Ha? Himo siya og litag dito sa Lasang. Kaya mo ang balay sa Governor Hinaruso sa una. Balay na mo, natong naisapa dali nga side, dako nga sapa. Sa pikas po may sapa. Pero sa likod, sa front, dito, sa kilid, side by side, and sa likod sa mong balay, bukid na siya. Dako kayong bukid. So, na mga panahon, na kung mag-umami, bisitahon mig unggoy. Kay kauno na mo ang mais. No? Kanya, bisitahon mig manok ihalas. Ba't kita na manok ihalas? Ang manok ihalas, padala kagagmay o ka ng, sige, ng manok gagmay gani? So, tawag ka na? Bonsai. Ha? Bantam, dili, piso.
Bantam, no? Inana na halos ng manok ihalas. So one time, kay na may lasang, so among trabaho, among panginabuhi, mang litag anang halo. No? Halo. Siging litag anang halo, siging panikop anang sapa, anang uwang, mga bunog, usapa. Basta kay isda, tubig nga tabaang, kasili. Oh. So, litag po ng baboy, kay para makakuha baboy. So, nang litag sa kuyog ko. Saka ka ng lasang, gikan na ng buntag, naabtan mig hapon. Dito mi sa lasang. Di na ako makita ang dapit, asa na dapit ang balay, dapita kay dagko kay kahoy. Nawala na mi. Nya among baboy nga nalitagan atong iyang litag gihimo, naka ikyas pagyod. No? Kay iyang gibangkaw wa man maigo, gitigbas siya wa pud maigo. Bisag nalitagan na wa gyapon maigo. Sa siging lugnot naputol tong alambre. Atong cable na iyang gigamit, nakaikyas pa noon. So, namasin mi nga pag naog namo dool na sa mong balay. So, gina-target-target na mo asa mi lusot, no? Kaya natabunan naman, layo naman kayo may binaktasan. So, imagine mo, kung inana imong klase sa pag kinabuhi ka ni ato, walay direksyon, tagna-tagna lang, dapat karon nga nailhan na nimo sa Kristo diha sa imong kinabuhi, may bag-ong direksyon na ang imong kinabuhi. Kabalo na ka unsay imong gusto. Kabalo na ka unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Tingali sa una wala ka masayod unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Siguro ang imong naibaluan lang, basta kay mabuhi, paabot mamatay. Wala kay plano tingali sa una. Kay kining buringog ang imong kinabuhi. Latagaw ang imong kinabuhi. Latagaw ang imong hunahuna. Apan sa diha nga nailhan nimo sa Kristo sa imong kinabuhi, may saysay na ang imong kinabuhi. May bag-ong direksyon na. May plano na ka, may goal na kadapat diha sa imong kinabuhi. Ha? You don't wash a pig and expect it to act like a sheep. Unsay pasabot ana? Kung magligo ka og baboy, ayaw laumi nga kanang baboy imong giligo, mag-act siya nga murag karnero. Kaya ang baboy ni guman imong ligo ana, baboy lang gyapon na og lubog lang gyapon naglapok. Change comes from a new nature. So dapat usabon nimo ang kinaiya sa baboy. Ang baboy di mo ginamausab, kay mo ginaya kinaiya. So kung ningon ka nga bag-o na ka nga tao, ang imong kasing-kasing bag-o na, ang imong mga desire bag-o na, ang imong direction sa kinabuhi bag-o na, dapat kanang kinabuhi nimo mitalikod na sa daan nga kinabuhi. Dili kay bag-o ka na, pero ang imong kinabuhi, nagkinabuhi lang gyapon ka sa daan nimo nga kinabuhi. Ingon ni Jesus Christ, gilansang ka na uban ni Kristo og gilubong. Og nabanhaw. Og ang nabanhaw dili na ikaw, kundi ang bag-o na nimong pagkatao. Mao nang gingon sa 5:17 nga ang daang kinabuhi miagi na og tan-awa, ang bag-o miabot na. Dapat doon na kausaban sa imong kinabuhi. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon. Tinuod man. Dili inanak ka sayon. Tinuod man nga mag-struggle jud ka. Labi na pag-abot sa kausaban sa kinabuhi. Kinaapata nining ato ang tawhanon na kinabuhi. Naapata ni ining makasasala nato nga lawas. Mag-struggle jud ka. Unsaon pagbiya, unsaon pagtalikod. Pero ang grasya sa Ginoo, kung musalig ka sa Ginoo, kung magpatabang ka sa Ginoo, time will come, bag-uhon niya ang imong kinabuhi with your participation. Kinahanglan mo participate ka sa lihok sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay kung di pud ka magbag-o, unsaon nimo pagkausab sa imong kinabuhi? Walay paglikay, walay pagdumili sa sala. Wa gyud kausaban may tabo diha sa imong kinabuhi.